चुली रोसई ना आज सांग माने आमर छात उपर पिकनिक हो। हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने केमती अच्छी आशा कर बहुत ही भलर थे आमे मध्य समस्ते भलर अच्छु मोर सीमाराणी ऑडियो ब्लॉग को आपको स्वागत। मोर जब भिडियोटी आपको भल लगे ताहले प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने को जमा भूलें सांग मैंने जी भी नुआ देखुं ना ताहले प्लीज सब्सक्राइब करदे आरंभ शेष पर्यंत देखिए सांग मैंने कमेंट करके जनइबे केमिति लागिला ब्लॉगटी। तो आज हूँ संडे तो मोर ब्लॉगिंग माने शुरू होची एबे माने 12टा समय हो गला 12 ना गोटे हो गला तो स्टार्ट कर सांग मैंने आठी ना छात उपर आज रोसई होची। एक्चुअली भात हो जाइए तले किंतु आज पागड़ा ना मेघुआ करके रखी ठंडा लगुच तो लाइट भी नहीं तो से छात उपरे बनूची सब्जी आठी ही खियापिया हम पिला माने भी ये खेलुंट तो से देखी देखी ये काठ ना खाली गोटे बाउंस थिला तो से माने रोसई हो जाऊँगी पूरा सुखिला काठ ना तो बढ़िया निआ भी जाऊँगी तो मु बैक कैमरा करके देखा सब काटिदेव जी काटवा कथा काटो ना आज अलग टेस्ट लगे चुली रोसई ना टेस्ट अलग आस आज परिवार किसी भी नहीं सब खत्म हाफड़े ना पूरा दे पानी दबा आटा सीझी नहीं। आज सांग माने आमर छात उपर पिकनिक होची छात उपर पिकनिक होची देखंतु एटी मसला पूरा बना चलची आ झियो मोर खाली छानिया होची आ सेपटे सान झियो खेलुची एटी सब मसला फसला नहीं पड़े आसी एटी बस सब्जी आ बड़ झियो खाली आग पछ होची तार पैंट भी खुली गलानी आग पछ होची तो ये बसई सब्जी बसई देखो फुंकुची मजा लगुच मामा से गुड़ा धर नहीं लंका पाउडर अच्छी आसला सब निआ जाड़ीदेव। तो सांग मैंने ये देखु बैगण पोड़ा है टमाटो पोड़ा है बैगण टमाटो से चुली रे ही पोड़ी थी आठी कंचा लंका सरिष तेल आउ पियाज सब धनिया पत्र देकी ना ये चॉपर चॉप कर कि बहुत ही बढ़िया माने टेस्टी लगे सतरे माने समस्त तो पसंद क्या पसंद बैगण पोड़ा टमाटो पोड़ा कमेंट करके कहे आठी ना भात भी बाढ़ी देले आउपटे यहाँ हूँ नॉनवेज है कि तो यहाँ बनई देती देखो नहीं कि आसते यहाँ रातिरटा थिला तो ये आगे मसला फसला देकी मुझे बनई देती कि मोर तो आज हम ना तो से तो बस यहाँ गोटे सब्जी बनई थी मु पनीपरिया तो सब सरी जाइए तो गोटे सब्जी बनई पालंग पत्र तापरे बैगण टमाटो ये सब आलू फाड़ू पकईकी बनई थी मस्त बहुत बढ़िया होती कलर भी देखो केते सुंदर। तापर ये देखो खाइबा रेडी तो बड़ झील को आग खुआउंट ता बाबा खाइबे ता सान झील मु पर खाइबू तो ये देखो कहीं से नॉनवेज खाऊँ ना तो से आग खाई सारा जा मु पर खाइबी सान झील फोन देखुची ये देखो खाइबा चली मुझे टी वीडियो बनई देती सांग मैंने छात उपर आज बहुत मजा आसीगला सतरे। तापर यहाँ हूँ रातिर खाइबा सांग मैंने देखु रातिर ये बनई थी मो चिली कोबी आउे रोटी बनई है जे यहाँ क्षीर जो मिल्क पाउडर ना गरम पानी देकी सेटा माने झील को रोटी खुआउची आमे खाइबू चिल्ली कोबी हाँ बहुत बढ़िया बनी थी सतरे। तो ये देखो बड़ झील को खुआई दूची सान झील किंतु खाऊ नहीं से तार माने संध्या टाइम रे ना किसी बिस्किट है चिप्स है नमकीन सब खाई तार पेट भरी जाइए तो से नाटक करुच्ची पर आसवा डाकिलु बहुत डाकिलु किंतु से खाऊ नहीं तार पेट भरी हाँ आ भात खाई अल्प भात थिला तो से भात खाई से आसुना तो ये खायापी आम बसी पड़ीचु बहुत बढ़िया होता जो चिल्ली कोबी माने शीत दिन सतरे एमती किसी मिल जाए ना गरमा गरम बहुत बढ़िया लगे तो एमती सांग मैंने बहुत मजा है। तो मु ना 2 दिन ब्लॉग दूची आपण मानक तो प्लीज वीडियो कंटिन्यू करेंगे सांग मैंने। तापर यहाँ हूँ ता आर दिन सकाल भिडियो सांग मैंने देखूँ आठी ना मुझे पाणक पत्र माने बाछुची तो एमती मैंने बहुत नहीं आसी ना पाणक पत्र मैंने 5 टंका 10 टंका 15 टंका एक्चुअली 15 टंका बहुत सारा पत्र नहीं आसी पाणक शाग
तो ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଯେମିତି କାଲି ଯେମିତି ବନେଇଥିଲି ବା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯେମିତି ବନେଇଥିଲି ମଣ୍ଡେ ଦିନ ବି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ମିଶେଇବି ମୂଳା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଇକିନା ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା ସବଜି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେବନି, ବା ସେଥିରେ ହିଁ ଖାଇଦେବେ। ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ଶାଗ ମିଳିଯିବ, ଶାଗ ଭଜା ଅଲଗା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ପକେଇକି ବନାନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଝିଅ ନା ଖାଲି ଆଗ ପଛ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଖେଳିବ, ନହେଲେ ସେ ବାସନ ଧୋଉଥିବ, ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ମାମା ତୁ ପଳେଇ ଯା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମାରୁ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ହେଉଛି, କିଚେନ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବ। ତ ଏଇଠି ନା ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମାନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଧୋଇଦେବି ଆଉ ଫଟାଫଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ୟାଙ୍କର। ତ ଇଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ, କହିଲେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମୋର, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିଲିନି, ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ମୂଳା କାଟିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୂଳାର ଯେଉଁ ଚୋପା ନା ଟିକେ ହାଲକା ଖୋଲିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ବା ଏମିତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏ ମୂଳାଟା ନା ଏପଟେ ଯେଉଁ ମୂଳା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା କି ଏମିତି ସାଇଜ୍ର ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟି ମୂଳା ଗୁଡ଼ା ସେମିତି। ଆଉ ପତ୍ର ନା ଏପଟେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ମୂଳା ଶାଗ ଯେଉଁ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତେ ମୂଳା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଲୋକ ନା ଖାଆନ୍ତିନି, ମୂଳା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେବ, ମୂଳା ପତ୍ର ସହିତ ବିକ୍ରି ହେବ ଓଜନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ କୁହେ ମୁଁ ପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ଲାଗି ମୋର ପତ୍ର ବି ହେଇଯାଏ, ମୂଳା ପତ୍ର ବା ମୂଳା ଶାଗ, ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଳା ଭଜା ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି ବନେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସାମ୍ବର ଫାମ୍ବର ପଡ଼ିବି ନା, ମୂଳା ଏମିତି ପକାଇଦେବେ ନା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାଡ଼ରେ ବି ନେଇବେ। ତ ମୂଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଇଠି ମୁଁ ମୂଳା ବି କାଟିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଏଇଠି ନା ମଟର ମୁଁ ଖୋଲୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟର କିଛି ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମଟର ବି ଖୋଲିଲି, ଆଉ ମାନେ ମଟର ମିଶାଇଦେବି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ କିଛି ପରିବା ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟେ ବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 1 କେଜି ମଟର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତା ବାବା, କିନ୍ତୁ 1 କେଜି ସାରା ମଟର ନା ଖାଇକି ସାରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ମଟର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମଟର ଆସୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନା 1 କେଜି ମଟର ଏକାଥରେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇକି। ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖି ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲୁଛି ଏବେ, ଆଉ ମିଶେଇକି ବନେଇବି। ଆଉ ଏମିତି କଥା, କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମାମା ବେଶୀ ଖାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବି କିଛି ଖାଇଲି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ରୁଟି ଆଉ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ସବଜି ଡାଲି। ତ ଏଇଠି ସାନ ଝିଅ ବସିକି ଖାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କି ମାମା ତୁ ଖା, ଆଉ ହାତ ଲଗେଇକି ଖାଉଛି ସାନ ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅ ତ ଖାଇବନି, ବା ସାନ ଝିଅ ହିଁ ଖାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଆଉ ତା ବାବା ବଡ଼ ଝିଅ ଖାଇ ସାରିଲେଣି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେ ନାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କଥା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।